Assalamualaikum students. Today we are going to read lesson number 4, The Carrier Murder Case, from your book New Oxford Modern English Book for class 7th. This lesson is taken from a novel Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. It was written in 1886 by Robert Lloyd Stevenson. The lesson is a battle between good and evil rages in a personality, the kind-hearted Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the evil person Mr. Hyde, are one and the same person. Dr. Henry Jekyll developed a powerful serum to transform himself into an evil, wretched person in order to indulge in his vices without guilt or fear of detection. मेन थीम इस लेसन का ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में खैर और शर दोनों नासे रखे हैं। खैर गालिब आ जाए तो इंसान भलाई और नेकी की तरफ जाता है, शर का अंसर गालिब हो तो इंसान गुनाह और बुराई की तरफ जाता है। अब इनकी कशमकश जारी रहती है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी और इसमें से किसी एक चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। डॉक्टर हेनरी जेकल ये एक्सपेरिमेंट करता है कि अगर इंसान की फितरत से बुराई को निकाल के ख़त्म कर दिया जाए तो बाकी सिर्फ अच्छाई रह जाएगी, जिससे इंसान कभी गुनाह और बुराई नहीं करेंगे। बाद में डॉक्टर जेकल का ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम होता है। डॉक्टर जेकल एक पोशन एक तरह की एक मेडिसिन बनाता है जिसको पीने के बाद इंसान मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। उस पोशन का जो टेस्ट है वो डॉक्टर जेकल अपने ऊपर ख़ुद करता है। जैसे ही वो सीरम वो पोशन इनटेक करता है तो उसकी पूरी पर्सनालिटी एक मॉन्स्टर बन जाती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, सोच, जहन के साथ साथ उसका चेहरा भी खौफनाक हो जाता है। उसी पर्सनालिटी के साथ वो बुराई, गुनाह, मारपीट सारा कुछ करता है, चोरी भी करता है और रात के अंधेरे में जाता है और हर तरह की बुराई, मारपीट, कत्ल गारत करके वापस आ जाता है। अब लोग उसको मिस्टर हाइड के नाम से जानने लगते हैं। मिस्टर हाइड एक ऐसी पर्सनालिटी होती है कि जिसको बाद में जब सीरम का असर ख़त्म होता है वो दोबारा नॉर्मल डॉक्टर जेकल बन जाता है, तो उसको याद ही नहीं रहता कि उसने मिस्टर हाइड बन के कौन-कौन से क्राइम्स किए थे। इन्हीं क्राइम्स में से उससे एक आला शख्सियत का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक वकील मिस्टर अटरसन को बुलाया जाता है, जो कि डॉक्टर जेकल का दोस्त होता है। अब उसको नहीं पता होता कि डॉक्टर हेनरी जेकल ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई पोशन बनाया और वो मिस्टर हाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये उसको बहुत बाद में पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन उसी मर्डर केस के बारे में है जहाँ से मिस्टर अटरसन को बहुत से क्लूज़ ऐसे मिलते हैं जिससे पता चलता है कि डॉक्टर हेनरी जेकल ही असल में मिस्टर हाइड है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द लेसन। वर्ड्स टू नो: क्लेंच्ड, कन्फर्म्ड, connoisseur, an expert in judging what is considered fashionably tasteful. Dingy, dark and gloomy. Decent, dug up, discovered. Fanciful, full of imagination. Odious, hateful, extremely unpleasant. Singular, unique. Sterling, British currency. Trifle, little bit. Umber, dark, yellowy brown color. Let's start the reading. Nearly a year later, in the month of October, London was startled by a crime of singular ferocity. तकरीबन एक साल पहले अक्टूबर के महीने में लंदन में एक अपनी नोयत का शदीद तरीन जुर्म हुआ जिसने लंदन को थरथरा के रख दिया। एंड मेड ऑल मोर नोटेबल बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम, और विक्टिम की और शिकार की आला मर्तबे की वजह से ये मामला और भी नुमाया हो गया। द डिटेल्स वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग, तफसीलात चंद जो थी लेकिन चौंका देने वाली थी। अ मेड servant living alone in a house not far from the river had gone upstairs to bed about 11. दरिया से कुछ ही दूर एक घर में एक खादमा अकेली रहती थी। वो रात सोने के लिए बालाए मंजिल पर तकरीबन 11 बजे के करीब गई। ऑल्दो फॉग रोल्ड ओवर द सिटी इन द स्मॉल आवर्स, अगरचे रात के पिछले हिस्से में पूरे शहर पर धुंध छा गई थी। द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट वाज क्लाउडलेस, लेकिन रात का इब्तदाई हिस्सा बेअबर था। एंड द लेन विच द मेड्स विंडो ओवरलुक्ड, और वह गली जो खादमा की खिड़की से नज़र आती थी वॉज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून, वो चांद की रोशनी से अच्छी तरीके से रोशन थी। इट सीम्स शी वॉज फैंसीफुल, ऐसा लगता था वो सोच में गुम थी। एंड फोर शी सेट डाउन अपॉन हर बॉक्स, जब वो
अपने डिब्बे में बैठी विच स्टूड इमीडिएटली अंडर द विंडो, जो कि खिड़की से बिल्कुल नीचे रखा हुआ था, एंड फेल इनटू अ ड्रीम ऑफ म्यूजिंग, और गहरी सोच बचारे ख्वाब में खो गई. Never, she used to say with streaming tears when she narrated that experience. कभी भी नहीं, बहते हुए आंसुओं के साथ वो जब ये वाकया बयान करती तो वो कहा करती थी, Never had she felt more at peace with all men and thought more kindly of the world. उसने कभी भी तमाम मर्दों के बारे में इतने अच्छे तरीके से और दुनिया के बारे में इतनी शफकत के साथ पहले कभी नहीं सोचा था. मतलब उस वक्त वो किसी ख़राब मूड में नहीं थी. And as she so sat, और जब वो यूं बैठी, she became aware of an aged and beautiful gentleman with white hair drawing near along the lane. तो उसे एहसास हुआ कि एक मुअम्मर और सफ़ेद बालों वाला खूबसूरत शख्स गली में करीब आ रहा है, एंड एडवांसिंग टू मीट हिम अनदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन, और एक और छोटे कद की आदमी से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा है, टू whom एट फर्स्ट शी पेड लेस अटेंशन, जिसको उसने शुरू में कम तवज्जो दी. When they had come within speech, जब वो बातचीत की हद तक करीब आ गए, which was just under the maid's eyes, जो कि हादमा की निगाहों के एन नीचे थे, the older man bowed, बूढ़ा आदमी झुका, and accosted the other with a very pretty manner of politeness, और दूसरे शख्स से इंतहाई शाइस्तगी से मुहातब हुआ. It did not seem as if the subject of his address were of great importance. ऐसा नहीं लगता था कि उसका मुहातब कोई अहम शख्स है. Indeed, the हकीकत, from his pointing, it sometimes appeared as if he were only inquiring his ways. उसके इशारों से बाज़ात ये लगता था कि वो सिर्फ रास्ता पूछ रहा. But the moon shone on his face as he spoke. लेकिन जब वो बोला तो उसके चेहरे पर चांद की रोशनी आई, and the girl was pleased to watch it. और लड़की उसे देखकर खुश हुई. It seemed so innocent and full of kindness. वो बहुत मासूम और शफ़क़त से भरा हुआ लग रहा था. उसका चेहरा बहुत मासूम था. Presently, उसी वक्त her eyes wandered to the other. उसकी नज़र भटकती हुई दूसरे पर पड़ी, and she was surprised to recognize in him a certain Mr. Hyde. और वो उसे एक मिस्टर हाइड के तौर पर पहचान के हैरान हो गई. He had once visited her master. वो एक बार उसके मालिक से मिलने आया था, and for whom she had conceived a dislike, और उसके लिए उसने दिल में नापसंदीदगी पाल ली थी. He had in his hand a heavy cane. उसके हाथ में एक बहुत भारी सी छड़ी थी, with which he was fiddling, जिसके साथ वो खेल रहा था. But he answered never a word. लेकिन उसने एक भी लफ्ज़ का जवाब नहीं दिया. And seemed to listen with an ill-contained impatience, और बहुत बेसब्री से, मुश्किल से रोकी हुई बेसब्री के साथ वो सारी बात सुन रहा था. And then all of a sudden, फिर अचानक, he broke out in a great flame of anger. वो गुस्से की शिद्दत से भड़क उठा. Stamping with his foot, अपने पाँव पटकता हुआ. Brandishing the cane, अपनी छड़ी को लहराते हुए. And carrying on, as the maid described it, like a madman. और वो ये काम एक पागल के आदमी की तरह कर रहा था. ये हरकतें पागलों की जैसी कर रहा था, जैसे कि बाद में हादमा ने बताया. The old gentleman took a step back. बूढ़ा आदमी एक कदम पीछे हटा. With the air of one very much surprised and a trifle hurt, एक ऐसी शख्स की तरह जो बहुत हैरान भी हुए हैं और उनको किसी कदर दुख भी हुआ. And at that, Mr. Hyde broke out all bounds. इस पर मिस्टर हाइड ने सारी हदें पार कर दी. And clubbed him to the earth, और उसे छड़ी मार मार के ज़मीन पर गिरा दिया. And the next moment, अगले लम्हे, with ape-like fury, बंदर जैसे गुस्से के साथ, he hailed down a storm of blows. उसने उन पर मुक्कों की बारिश कर दी. At the horror of these sights and sounds, इन मनाज़र और आवाज़ों की दहशत से, the maid fainted. हादमा बेहोश हो गई. It was 2 o'clock when she came to herself and called for the police. 2 बज चुके थे जब वो होश में आई और उसने पुलिस को बुलाया. The criminal was gone long ago. मुजरम बहुत देर पहले जा चुका था. But there lay his victim in the middle of the lane, incredibly beaten up. लेकिन गली के बीचों बीच हैरान कुन हद तक तशद्दुद ज़दा
اس کا شکار پڑا ہوا تھا. The stick with which the deed had been done, جس چھڑی سے یہ کام کیا گیا تھا. Although it was of some rare and very tough and heavy wood, اگرچہ وہ کسی نایاب اور بڑی مضبوط بھاری لکڑی سے بنی ہوئی تھی. Had broken in the middle, درمیان سے ٹوٹ گئی تھی, and one splintered half had rolled in the neighboring gutter, اور اس کا آدھا ٹوٹا ہوا حصہ قریبی گٹر میں گر گیا تھا. The other without doubt, دوسرا بغیر شک کے, had been carried away by the killer, بغیر شک کے دوسرا حصہ تو ظاہر ہے قاتل ساتھ لے گیا تھا. پرس اینڈ اے گولڈ واچ ور فاؤنڈ اپون دا وکٹم, ایک پرس اور سونے کی گھڑی شکار کے اوپر پڑی ہوئی تھی. بٹ نو کارڈس اور پیپر, کوئی کارڈ اور کاغذات نہیں تھے. ایکسیپٹ اے سیلڈ اینڈ اسٹیمپ انویلپ, سوائے ایک بند اور مہر والے لفافے کے. which he had been probably carrying to the post, جو کہ وہ یقیناً ڈاک میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا. and which bore the name and address of Mr. Utterson, اور اس کے اوپر مسٹر اٹرسن کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا. this was brought to the lawyer the next morning, اگلی صبح یہ وکیل کے پاس لایا گیا. before he was out of bed, اس کے ابھی وہ بستر سے بھی نہیں اٹھا تھا. and he had no sooner seen it and been told the circumstances, اور جیسے ہی اس نے اسے دیکھا اور اسے حالات کے بارے میں بتایا گیا, then he shot out a solemn lip, تو اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی. I shall say nothing till I have seen the body, جب تک میں لاش نہ دیکھ لوں میں کچھ کہہ نہیں سکتا, said he, اس نے کہا. This may be very serious, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہو سکتا ہے. Have the kindness to wait while I dress, میرے کپڑے بدل کے آنے تک آپ انتظار کیجیے. And with the same grave face and he hurried through his breakfast, اور اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس نے جلدی جلدی اپنا ناشتہ کیا. and drove to the police station, اور گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے پولیس اسٹیشن آ گیا. whither the body had been carried, جہاں پہ لاش لائی گئی تھی. as soon as he came into the cell he nodded, جیسے ہی وہ کوٹری میں آیا اس نے سر ہلایا. yes, said he, I recognize him, میں انہیں پہچانتا ہوں. I'm sorry to say that this is Sir Danvers Carew, مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ یہ سر ڈینورس کیریو ہیں. Good grief sir, بہت افسوس ہوا جناب. exclaimed the officer, آفیسر نے کہا. officer, is it possible, افسوس ہوا جناب, کیا یہ ممکن ہے. and the next moment his eye lighted up with professional ambition, اور اگلے لمحے اس کی آنکھیں پیشہ ورانہ آرزو خواہش کے ساتھ چمک اٹھی. کیونکہ ایک پولیس انسپیکٹر کے لیے ایک ایسے کیس کا آنا جو کہ بہت کروشل ہو, کسی بڑی ہستی کا ہو, اور اس کو حل کرنے کا کوئی ہنٹ مل جائے, تو وہ سیٹسفائڈ بھی ہوتا ہے اور تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی ہے اس کو کہ اب جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا. سو اس کی آنکھیں پیشہ ورانہ آرزو خواہش کے ساتھ چمک اٹھی. This will make a deal of noise, اس میں بہت شور مچے گا, he said, اس نے کہا. and perhaps you can help us to the man, اور شاید آپ اس آدمی تک پہنچنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. and he briefly narrated what the maid had seen and showed the broken stick, اور پھر اس نے مختصر بتایا جو کہ خادمہ نے اس کو بتایا تھا, اور اس نے ٹوٹی ہوئی چھڑی دکھائی. Mr. Utterson had already quailed at the name of Hyde. Mr. Utterson پہلے ہی ہائیڈ کے نام پر چونک گئے تھے, جھٹکا لگا تھا, انہیں حیران ہوئے تھے. بٹ وین دا اسٹک واز لیڈ بیفور ہم, لیکن جب چھڑی ان کے سامنے رکھی گئی, ہی کوڈ ڈاؤٹ نو لانگر, تو وہ مزید کسی شبے میں مبتلا نہ رہ سکے. broken and battered as it was, جیسے کہ یہ ٹوٹی اور خراب تھی. he recognized it for one that he had himself presented many years before to Henry Jekyll, پھر بھی وہ اس کو پہچان گیا تھا کہ یہ وہی چھڑی ہے جو اس نے بہت سال پہلے ہینری جیکل کو تحفے میں دی تھی. Is this Mr. Hyde a person of small stature, he inquired, اس نے پوچھا کہ کیا مسٹر ہائیڈ چھوٹے قد و قامت کا آدمی ہے. particularly small and particularly wicked looking, خاص طور پر چھوٹا اور خاص طور پر مکروہ شکل والا, is what the maid calls him, یہی خادمہ نے اس کے بارے میں بتایا. said the officer, آفیسر نے کہا. Mr. Utterson reflected, مسٹر اسٹرسن نے سوچ بچار کی. and then پھر raising his head
اور اپنا سر اٹھاتے ہوئے "If you will come with me in my cab," he said، اس نے کہا کہ اگر آپ میری گھوڑا گاڑی میں میرے ساتھ آئیں، "I think I can take you to his house." مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو اس کے گھر تک لے کے جا سکتا ہوں۔ بس بائی دس ٹائم اباؤٹ 9 in the morning، اس وقت صبح کے تقریباً 9 بج چکے تھے، اینڈ دا فرسٹ فوگ آف دا سیزن ہنگ ان دا اسٹریٹس، اور موسم کی پہلی دھند گلیوں میں چھائی ہوئی تھی۔ دا کیب رولڈ سلولی تھرو دا ڈارک ڈریری اسٹریٹس، گھوڑا گاڑی بہت آہستہ سے اندھیری بے کیف خالی گلیوں میں آگے بڑھتی گئی، اینڈ مسٹر ٹرسن فیلٹ گلومی، اور مسٹر ٹرسن اداسی محسوس کر رہے تھے۔ ایز دا کیب ڈریو اپ بیفور دا ایڈریس انڈیکیٹڈ، جب گھوڑا گاڑی بتائے گئے پتے پر پہنچی، دا فوگ لفٹڈ اے لٹل، تو دھند تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئی، اینڈ شوڈ ہم اے ڈنگی اسٹریٹ، اور اس نے کیا دیکھا؟ ڈنگی اسٹریٹ، گندی گلی، گربی ایٹنگ ہاؤس، ایک میلا کچیلا ڈھابا، a few shops selling cheap goods، اور سستی چیزیں بیچنے والی چند دکانیں، many ragged children huddled in the doorways، بہت سے میلے کچیلے بچے جو کہ دروازوں کے پیچھے دبکے ہوئے تھے، and many people of different nationalities passing by، اور قریب سے گزرتے ہوئے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ، چونکہ یہ ایک پسماندہ علاقہ تھا تو مختلف قوموں مختلف علاقوں سے رہنے والے لوگ موجود تھے۔ اینڈ دا نیکسٹ مومنٹ، اگلے لمحے، دا فوگ سیٹل ڈاؤن اگین اپون دیٹ پارٹ، اگلے لمحے اس حصے پر دوبارہ دھند چھا گئی، ایز براؤن ایز امبر، امبر جیسے براؤن رنگ کی، اینڈ کٹ ہم آف فرام ہز سلولی سراؤنڈنگس، اور اس کا جو پورا حصہ تھا، جو گھر تھا جہاں پہ یہ آئے تھے، اس کا سارا منظر باقی سارے گلیاں اور بچے باقی سب سے مخفی ہو گیا۔ دس واز دا ہوم آف ہینری جیکلز فیوریٹ، یہ ہینری جیکل کے پسندیدہ شخص کا گھر تھا، آف اے مین ہو واز ایئر ٹو $250,000 اسٹرلنگ، ایک ایسا شخص جو کہ 2.5 لاکھ پاؤنڈس کا مالک تھا۔ An ivory faced and silvery haired old woman opened the door، ایک ہاتھی دانت کے چہرے اور چاندی جیسے بالوں والی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ She had an evil face smoothed by hypocrisy، اس کا شیطانی سا چہرہ تھا جو کہ منافقت سے ملائم بنایا ہوا تھا اس نے، اینڈ ہر مینرس ور ایکسلنٹ، لیکن اس کے جو طور طریقے تھے وہ شاندار تھے۔ یس، ہاں، شی سیڈ، اس نے کہا، دس واز مسٹر ہائٹس، یہ مسٹر ہائٹ کا گھر تھا، بٹ ہی واز ناٹ ایٹ ہوم، لیکن وہ گھر پہ نہیں تھا۔ ہی ہیڈ بین ان دیٹ نائٹ ویری لیٹ، وہ اس رات بہت دیر سے آیا تھا، بٹ ہیڈ گون اوے اگین ان لیس دین این آور، لیکن 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ دوبارہ چلا گیا تھا۔ دیر واز نتھنگ اسٹرینج ان دیٹ، اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ ہز ہیبٹس ور ویری irregular، اس کی عادات بہت غیر منظم تھی، اینڈ ہی واز often absent، اور وہ اکثر غیر حاضر رہتا تھا۔ فار انسٹنس، مثال کے طور پر، اٹ واز نیئرلی 2 months since she had seen him till yesterday، کل جب وہ آیا اس کو میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی 2 ماہ سے میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب کل وہ 2 ماہ کے بعد آیا تو اس سے پہلے بھی It was nearly 2 months since she had seen him till yesterday، کل سے پہلے بھی اس نے 2 ماہ سے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ Very well then، بہت خوب۔ پھر we wish to see his rooms، ہم اس کے کمرے دیکھنا چاہتے ہیں، said the lawyer، کا وکیل نے کہا، and when the women began to declare it was impossible، جب عورت یہ کہنے لگی کہ یہ ناممکن تھا، I had better tell you who this person is، he added، اس نے کہا کہ بہتر ہے میں تمہیں بتا دوں کہ یہ شخص کون ہے۔ This is Inspector Newcomen of Scotland Yard، یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا انسپیکٹر نیو کامن ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پولیس کے افسران اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہی افسران مل کے ایسے کیس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو ہائی پروفائل ہوتا ہے۔ A flash of odious joy appeared upon the woman's face، عورت کے چہرے پر عجیب سی خوشی کی چمک آئی۔ said she، اس نے کہا، he is in trouble، وہ مشکل میں ہے۔ what has he done، اس نے کیا کیا ہے؟
مسٹر ٹرسن اینڈ انسپیکٹر ایکسچینج گلانسز. مسٹر ٹرسن اور انسپیکٹر نے ایک دوسرے کو دیکھا. ہی ڈز ناٹ سیم اے ویری پاپولر کریکٹر. یہ کوئی اتنا پسندیدہ یا مقبول شخص معلوم نہیں ہوتا. آبزرو دا انسپیکٹر. انسپیکٹر نے تبصرہ کیا. اینڈ ناؤ اب جسٹ لیٹ اس ان, ہمیں اندر آنے دیں. ان دا ہول ایکسٹینٹ آف دا ہاؤس which but for the old women remained otherwise empty. پورے گھر کا بلکہ طول و عرض سوائے اس بڑھیا کے بالکل خالی پڑا ہوا تھا. مسٹر ہائٹ had only used a couple of rooms. مسٹر ہائٹ نے صرف 2 کمرے استعمال کیے ہوئے تھے. but these were furnished with luxury and good taste. اور ان کو بھی آسائش اور اچھے ذوق کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا. کبرڈ واز فلڈ وتھ فوڈ اینڈ ڈرنکس. ایک الماری کھانے پینے کی چیزوں اور مشروبات سے بھری ہوئی تھی. دا ٹیبل واز سیٹ وتھ سلور کٹلری اینڈ فائن چائنا. اور میز پر بھی چاندی اور عمدہ چینی کے برتن پڑے ہوئے تھے. آرٹ ورک ہنگ اپون دا والس. اور آرٹ کے عمدہ نمونے دیواروں پہ لٹک رہے تھے. اے گفٹ, ایک تحفہ. ایز اٹرسن سپوز, اٹرسن نے خیال ظاہر کیا. فرام ہینری جیکل. یہ ایسی چیزیں تو ہینری جیکل کی طرف سے تحفہ ہو سکتی ہیں. ہو واز مچ آف کونوسر, جو کہ ان باتوں میں بڑا ماہر تھا اور ان چیزوں کا قدردان تھا. اینڈ دا کارپیٹس ور تھک اینڈ ایکسپینسو لکنگ. اور قالین موٹے اور قیمتی لگ رہے تھے. ایٹ دس مومنٹ however the rooms bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked. تاہم اس لمحے کمرے کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ اس کو بہت تیزی میں اور بہت عجلت میں اور تھوڑی دیر پہلے ہی الٹ پلٹ کیا گیا. کلاتھس لے اباؤٹ دا فلور. کپڑے فرش پہ گرے ہوئے تھے. ود دیئر پاکٹس ان سائڈ آؤٹ, ان کی جیبیں باہر نکلی ہوئی تھیں. ڈرارس اسٹوڈ اوپن, ڈرارس بھی کھلے پڑے تھے. اینڈ آن دا ہارتھ, اور آتش دان میں دیر لے ا پائل آف گرے ایشز. وہاں پہ سرمئی راکھ کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا. ایز دو مینی پیپرز ہیڈ بین برن, جیسا کہ بہت سے کاغذ جلائے گئے ہوں. فرام دیس ایمبرس, اس راکھ سے, دا انسپیکٹر ڈسنٹرڈ دا اسٹب آف اے گرین چیک بک. انسپیکٹر نے ایک سبز رنگ کی چیک بک کا ایک جلا ہوا حصہ اٹھایا. اینڈ وچ ہیڈ رجسٹرڈ دا ایکشن آف دا فائر, اور جو کہ آگ کے عمل سے بچ گیا تھا. اینڈ ادر ہاف آف دا اسٹک واز فاؤنڈ بیہائنڈ دا ڈور. اور چڑی کا باقی حصہ, آدھا حصہ بھی دروازے کے پیچھے سے مل گیا. اینڈ ایز ہی کلنچڈ ہز سسپیشن, اس سے اس کا جو شک تھا اس کو قوت ملی, یعنی اس کا شک درست ثابت ہوا. دا آفیسر ڈکلیئر ہمسیلف ڈیلائٹڈ. اب آفیسر نے کہا کہ میں تو بہت خوش ہوں. A visit to the bank. بینک کی طرف ان کا ایک بار جانا. جب وہ بینک گئے, where several thousand pounds were found to be linked to the murder's credit, جہاں پہ کئی ہزار پاؤنڈز کی رقم قاتل کے نام پر موجود تھی. completed his gratification, اس سے تو اس کی خوشی مکمل ہو. You may depend upon it, sir. جناب آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. He told Mr. Utterson. اس نے مسٹر اٹرسن کو بتایا. I have him in my hand. میں نے اس کو پکڑ لیا, وہ میرے ہاتھ میں ہے. He must have lost his head. اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا. اور he never would have let the stick or above all burned the check book. ورنہ وہ کبھی بھی چھڑی کو وہاں پہ نہ چھوڑ کے جاتا, نہ ہی چیک بک کو جلاتا. He will need money to live. اس کو جینے کے لیے پیسہ تو چاہیے ہوگا نا. We have nothing to do but wait for him at the bank. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم بینک میں بیٹھ کے اس کا انتظار کریں. اینڈ گیٹ آؤٹ دا وانٹیڈ پوسٹرز, اور مطلوب ہے کہ اشتہار بھی لگا دیں. دس however was not so easy to accomplish. لیکن یہ کام کرنا کوئی اتنا زیادہ آسان نہ تھا. For few people knew Mr. Hyde, کیونکہ بہت کم لوگ مسٹر ہائٹ کو جانتے تھے. Even the master of the servant maid had only seen him twice. حتیٰ کہ خادمہ کا مالک بھی اس سے 2 بار ہی ملا تھا. His family could nowhere be traced. اس کے خاندان کا بھی کہیں پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا. He had never been photographed. اس کی کبھی تصویر نہیں کھینچی گئی تھی. And the few who could describe him differed widely. اور وہ چند لوگ جو اس کا حلیہ بیان کر سکتے تھے ان کے بیانات میں بھی تضاد تھا. As common observers will
जैसा कि आम मुशाहदा करने वालों के बयानात में होता है। ओनली ऑन वन पॉइंट वर दे एग्रीड, सिर्फ एक नुक्ते पर उनका इत्तेफाक था, एंड दैट वाज अ हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस, और वो था डराने और रह रह के सताने वाला अजनबियत का एहसास, विद विच ही लेट पीपल, जो वो लोगों में पैदा कर जाता था। मिस्टर हाइड आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ, बहुत अजनबी लगता था, और वही एक एहसास था जो लोगों में, सब में था। सब कहते थे हाँ वो बहुत अजीब लगता है, बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन द कैरी मर्डर केस। ये नावल आगे भी चलता रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, आप सबको पढ़ना चाहिए। और डॉक्टर हेनरी जेkyll जो पोर्शन तैयार करता है, जिसके नतीजे में मिस्टर हाइड जैसा वजूद और मिस्टर हाइड जैसी पर्सनैलिटी वजूद में आती है, और इसका डॉक्टर हेनरी जेkyll को बहुत नुकसान होता है। आखिर में जाके इसको सुसाइड करना पड़ती है, क्योंकि मिस्टर हाइड दोबारा रिवर्स नहीं होता। तो डॉक्टर हेनरी जेkyll के लिए रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो इन हालात से तंग आके सुसाइड कर लेता है। थीम इस लेसन का यही है कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम, जो चीज़ें जिस तरह से बनाई हैं वो परफ़ेक्ट हैं। फ़ितरत में दखल देने वाला, फ़ितरत के असूलों को बदलने वाला शख़्स हमेशा नाकामी का सामना करता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बनाए हुए असूलों और फ़ितरत के मुताबिक चलें। इससे इन्हिराफ़ करना नाकामी का बायस बनता है। So, hope you have better understanding of the lesson now. Thanks for watching.